मोर श्रोता बंधु मानू आउ एक नुआ कहानी को स्वागत। आजिर कहानी कर्मफल। आसंतु कहानी आरंभ करिबा। हरि बाबू सकाळु सकाळु बसी गरमा गरम चा सहित मन खुशी रे पेपर पढ़िबारे मजा नेउथिले। एही समय रे 12-13 वर्षर पिलाटे आसी तांको कहिला, बाबू मते किछि सहाय्य करंतु। मोर छोट छोट भाई भौणी अछंती, मु तांको पाठ पढ़ाई बड़ मनीष करबाकू चाहूची। तेणु दयाकरी आपण मते किछि सहाय्य करंतु। भगवान आपणकर मंगल करिवे। एहा सुनि सारी हरि बाबू कहिले, काई तोर बापा मा नाहंती कि? पिलाटी कहिला, नाही बाबू, मोर समस्ते थिले, किंतु मोर माँ मो सान भौणी को जन्म देई आमको छाड़ी चाली गला। बापा थिले ऑटो रिक्शा चलाए आमको पोसुथिले, से मध्य गाड़ी धक्कारे आमको छाड़ी चाली गले। मु भल पाठ पढ़ुथिली, आउ कहूनांती पढ़ी थांती मु केमिति? एबे भिक मागी मोर सान भाई भौणी को पाठ पढ़ाउची। एते कथा सुनिला परे आपण माने भाबुथिबे जे हरि बाबू निश्चित पिलाटी को सहाय्य करिथिबे, किंतु नाई आज्ञा। हरि बाबू सबु सुनि सारिला परे कहिले, भल कहानीटे शिखिचु। सरकार तो वर्तमान 14 वर्ष पर्यंत समस्त पिलामानंकु मागणारे पाठ पढ़ाइबा सहित खाइबाकू देउचंती। आउ एबे एबे सुना जाउची से तो 10म श्रेणी पर्यंत पिलामानंकु समस्त सुविधा जोगाउचंती। तेणु तू मध्य भिक न मागी सरकारी विद्यालय तो भाई भौणी को पाठ पढ़ाइबा सहित तू मध्य पढ़, किछि खर्च हेबो नाही। आ मु एते धनी नुहे जे तते सहाय्य करि परिबी। हरि बाबूंठारू ए कथा शुणी पिलाटी चालीगला। किछि दिन बीतीगला। किछि दिन परे पाख स्कूल रे वार्षिक उत्सव पालन करा जाउथाए। हरि बाबू स्कूल रे अतिथि होई सेही विद्यालय रे जोग देइथांती। उत्सव शेष रे पुरस्कार वितरण करागला। हरि बाबू देखिले एवं शुणिले शुभम बोली गोटिए पिला अधिकांश विषय रे प्रथम होई अनेक पुरस्कार पाइला एवं ललिता बोली गोटे छोट झियो किछि पुरस्कार पाइबा सहित सबु शिक्षक शिक्षयित्री भल पाइबा आ प्रशंसा पाउथाए। हरि बाबू देखिले शुभम आ ललिता ठिया होई कहा सहित किछि समय पे कथा हेउचंती। तेणु हरि बाबू सेमानक सहित भेटिबाकू चिंता करी सेमानक पाखकू जाई देखिले जे सेमानक सहित कथा हेउथिबा पिलाटी हेउची सेही दिनर से भिक मागिबाकू आसीथिबा पिला। ଏହା ଦେଖି ହରିବାବୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେଲେ। ସେଇ ପିଲାଟି ହରିବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 2 ଜଣ ମୋର 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଏହିମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି। ହରିବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ଶୁଭମ ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହରିବାବୁ ପିଲାଟିର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ କିଛି ଭାଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭାବି ଚାଲିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା ସେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ସେଇ ପିଲା ଯାହାର ନାମ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଥିଲା ଗୋପାଳ, ତାହାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପାଳ ତାର କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲା ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ରଖିଲା। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। କାହାଣୀଟି ହୁଏତ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଦେଖୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପରର ଦୁନିଆ। ଏଠି କିଛି ଜଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତକୁ ନ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଆଖିରେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ତ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କାହାଣୀକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।